काल पयर 2 इन्सिडंट जालो की लोकांनी येयले कोणाचो आउटपोस्ट आसा थंय जमले आनी जो एक गाडीक तेंच्यांनी उजो घातलो. सो ओवरऑल सिच्युएशन आतां सध्या थंय कशें कितें आहा आनी कितें म्हणून रिजन आसले जे जावपाक सध्या येतले? रिजन आशिल्लें कितें तो पळय जो कंप्लेनंट आसा न्ही तो ही इज अ हॅबिच्युअल कंप्लेनंट म्हणटा तसो. ही इज नोन इन द होंडा पंचायत. एवरी सेकंड पर्सन नागरिकाक त्रास करता तो. बारीक बारीक हाजेर कंप्लेन करता लोकांचे इलिगल हाऊसेस आनी कोणाचे कितें कितें चालूच आसा ताचे. कितल्योश्यो शंबरांनी कंप्लेन्स आसा इदर इन पंचायत ऑर इन द पुलीस स्टेशन. आनी ताजे रेकॉर्ड्स आसा. तो कंप्लेनी करता आनी मागीर त्या मनशाक फोन करता फॉर एक्सटॉर्शन. So he is known to be a habitual complaint करपी आणि extortionist. So ही ताजी modus operandi. आणि he did the same thing that day. आमकां खबर आसा नरकासूर म्हणटा ते दिवाळी आमचे जे उत्सव आसा गोंय राज्यांत नरकासूर आसूनी दिवाळी आसूनी गणपती आसूनी क्रिसमस आसूनी की ईद आसूनी खंयच्या समाजाचे आसूनी दीज आर व्हेरी बिग फेस्टिवल. लोकांची भावना आसतात जुळटात तातूंत आनी ह्या फेस्टिवलाच्या टायमार एंड इट इज अ फेस्टिवल नरकासूर फेस्टिवल आमकां सगळ्यांक खबर आसा 4 पर्यंत चालू आसता. सो यू आर अलाउड टू प्ले द म्युजीक आनी येदे व्हडले इट्स अ बिग थिंग हॅपनिंग. सो वेन दॅट इज हॅपनिंग वो ही वेंट अँड कंप्लेन की म्युजीक चालू आसा नरकासुराचो आवाज येता आनी कितें येता फायर क्रॅकर्स. सो ऑल द टायम इज कंप्लेनिंग. सो ही वेंट टू द पुलीस स्टेशन. पुलिसांनी काडलें म्युजीक बंद केलें. भुरगे कितलेशे थंय भुरगे आशिल्ले हू आर डुईंग नरकासूर आनी हे सगळे एजिटेटेड जाले. एज इट इज दे आर फेड अप ऑफ दीस पर्सन. सो हे सगळ्यांनी ॲट दीस टायम रिलिजियस सेंटिमेंट्स जेन्ना दुखवता मनशाचे आमी पळयलां अशें मातशें जाता. I know that law shouldn't be taken in your hands and I'm not for it की जे ताणी कोणें केलां पळय. बट हांव कितें म्हणटा पुलिसा कडेन तूं करेक्ट कल्प्रिटाक यू फायंड आउट गेट युअर CCTV फुटेज इन प्लेस. सी बाबा एक्चुअली कोणें तुजे हाका फायर क्रॅकर्स गेल्या. police what the way the police have gone on whether it is the local PI की PSI they have just gone म्हणजे bonkers म्हणतात तशें. कोणाकय पिकअप केल्या ल्हान ल्हान स्कुलाच्या भुरग्यांक पिकअप केल्या आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे व्हेले. ऑन वॉट ग्राउंड्स? बिकॉज दे वर देर स्टँडींग अँड वॉचिंग. नरकासुराचो टायम दिवाळेचो टायम नॅचरली देर गोन बी 400 पीपल देर. जे कोण पासर्स बाय वता बायकाचेर वता बाबा पळोवपाक कितें चल्लां तांकां बिकॉज दे वर सीन ऑन द CCTV फुटेज ऑन द बायक तांकां उखल्ल्या पुलीस स्टेशनार व्हेल्या. नाव आतां पळय 8 लोकांचे जे कंप्लेनी केल्या अर्द ते लोक थंय थोडे लोक थंय नाशिल्लेच. अर्द लोक दे वर पासर बायज हू आर गोईंग दॅट सायड टू सी अँड स्टॉप बाबा कितें चल्लां काय म्हणून. सो एक्च्युअल कल्प्रिट्स दे हॅव नॉट फावंड आउट. सो हांव पुलिसा कडेन मागता यू गेट युअर फॅक्ट्स रायट. बेश्टेच लोकांक कोणाकय लोकांक उखलून यू कांट पुट देम इन द पुलीस स्टेशन. यू कांट जस्ट एक्चुअली सी योर CCTV footage and then talk नी की बाबा बेश्टेच you can't just pick up anybody because you are not finding the correct culprit. You can't just pick up anybody from the panchayat or who was standing around there because they are seen standing there in the CCTV footage and put them and arrest them. So 8 people were arrested yesterday and due process will go on and truth will unfold. अजून कल्प्रिट कोण तो गावंक ना एक्चुअल तांकां हे पुलिसाचें काम न्ही करपाचें. खंय पळय कितें क्रायम जाता फाटल्या दिसांनी म्हापशांय क्रायम जाल्ली वॉटेवर डीड दे फायंड द कल्प्रिट्स. ओके. सो मात ते डिझायरान तो आतां फायर क्रॅकर्स घातला तो मेळोंक ना काय तो आनी ना कोणूच मेळोना. हांव कितें म्हणटा एक्च्युअल कोण पळय फायर क्रॅकर घाल्या ताजे तुजे तर तांकां तुजो चेहरो तर ताजो दिसला आनी यू हॅव फावंड आउट हू इज you arrest him. I'm not saying no. You question him, whatever. But बेश्टे innocent passers by, innocent लोक जे थंय उबे राविल्ले अर्द एकटो आनी थंय कोण नाशिल्लोच बी बेश्टो कोणाकय काडटात. कोणाची नांवां कोण पुलीस कोणाची नांवां सांगतात तांची नांवां बरयतात तुमी आनी यू आर अरेस्टिंग देम अँड टेकिंग देम. बट दिस इज नॉट फेअर बिकॉज दिस इज वॉट आय एम सीइंग विथ द पुलीस हॅपनिंग. आय डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस बट आय एम सीइंग दिस ॲट सत्तरी that the police is not doing their job properly. हे हाजे फाटले पयलीं पर्याय जेन्ना इश्यू जाल्लो तेन्नाय police has mismanaged the situation and even now the police from Sattari has mismanaged the situation and I blame the police totally for mismanagement. तुम्ही सीएमा कडेन उरले कित्याक होम मिनिस्ट्री आतां सीएमा कडेन यायची
हांव जे कितें उलोवपा आसा ते ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयलें आनी तांणी जे कितें सांगपाचें आसा तांचे पुलिसांक ऑनरेबल सीएमान सांगिल्लें आसा आनी ताजे खातीर मातशें इशू थंड जाल्लो आसा. अदरवायज आय थिंक द पुलीस वूड हॅव जस्ट गॉन लेफ्ट रायट एंड सेंटर अरेस्टिंग एनीबडी एंड एवरीबडी अराउंड देर बिकॉज तांकां करेक्ट कल्प्रिट्स मेळनाशिल्ले. आय एम रिक्वेस्टिंग द SP नॉर्थ and the PI and the PSI that do your job properly, get the correct facts and then take necessary action because you are a police and lokank bhay dista polisacho because don't misuse your powers. मॅडम जो मेन कंप्लेनंट आशिल्लो ते कंप्लेनंटान कोणाची कंप्लेन केली तांकां अरेस्ट केले कोणे पळय ताची कंप्लेन केली ताका कोणे अरेस्ट करूं ना. ताणे ऑन द कॉन्ट्ररी ताणे वचून थंय माफी मागली लोकां बरोबर की बाबा आपूण चुकला आपूण हाजे फुडें कंप्लेनी करपाक बंद करतलो आनी ही विड्रू ऑल हिज कंप्लेन्स आनी दुसऱ्या दिसा गेलो आनी समथींग एल्स ओनली हेज ट्रान्सपायर्ड. बट मॅडम तेजेर ताका थ्रेट आशिल्लो सबंद आउटपोस्टाचेर सबंद पुलीस सध्या सातूच आसले आनी ताका एकलो आसलो तेन्ना तेजेर थ्रेट घातले ताका जितो मारता हे मारता तशें म्हणून. ना दिस इज ऑल रॉंग इन्फॉर्मेशन बींग फेड टू द मिडिया. असले कोणेच कांय थ्रेट्स करूं ना. तेणीच आउट केल्लेले म्हणून तेच म्हणटात तोच मनीस आउट करतलो न्हू बिकॉज ही इज अ हॅबिच्युअल एक्स्ट्रॉशनिस्ट आनी ही इज अ हॅबिच्युअल कंप्लेनर. सो ऑल द टायम तो फक्त सगळ्या गरिबांक त्या पंचायतीन कंप्लेनी करत आसता सगळ्यांचे आनी ताज्यो कितल्योश्यो कंप्लेनी पंचायतीचेरय आसा आनी अगेन्स्ट इन द पुलीस स्टेशनय आसा. सगळे कोणाचे बोरवेलीचेर कंप्लेन करता कोणाच्या घराचेर कंप्लेन करता कोणाचे दिवाळेचे फायर क्रॅकर्स आनी सत्यनारायण पुजा केल्यार कंप्लेन करता की लाउडस्पीकर लायता म्युझिक लायता आनी कितें. सो ताचे कंप्लेनी चालूच आसा म्हणून पीपल आर टोटली फेड अप ऑफ हिम. सो ताजे खातीर आनी ह्या टायमार दीस इज रिलिजियस सेंटिमेंट्स. सो लोकांचे भावना जेन्ना तूं यू प्ले अराउंड विथ लोकांचे भावना म्हणून अशें जाता हे अशे गोश्टी जाता.